Meron pa. Bumaba, bumaba. Baba sila, baba. Sa baba yun. Yeah, first floor. Baka meron pa ibang... Nice one. Down one. May kalaban sila eh. Baba, isa pa. This way. Nakita ko yung dalawa dito. Down one. One. May kalaban One dito. more, last guy. Ito, kita ko. Nice one. Wipe. Sorry KS. Nice, nice, guys. Gagi okay lang kasi Wala. naubos sila. Baka batak. Grabe, Batak palo. na guys. Palo ang isang mystic. Grabe naman yung naka M7 na yun. Relax, relax. Ganda ng baril oh. Umuubos ng ano, kahit sugatan na. Nadulas Nadulas ka ng pa ako. partida. Aray ko, di na sugat ko guys. Panit. Match. Kalma naman boss. Hindi Aggressive na kayo sila. masyado eh. Now it's over for them. Wait lang. Smoke ako. Ito mama. Hindi ko na-scan. Back kayo, back. Oh, may nahit ako. Tumama kay Miss. Na-knockdown. May knockdown, may knockdown. Swapping that. Nakatayo na ata yan. Ito ako lang. Down one. One more. Tossing grenade. Sa lobby isa. Wait lang. Uy, gagi. Uy, gagi. What a need. Check dog tag na lang, check dog tag. Check dog tag, check Gagi, dog tag. nice need. Sige, check mo na natin. Grabe Gagi, bro. nice need. What a nade. Recorded ko yan. Ito, then, Ibang kill mo medal din. naman. Kill mo din. Grabe talaga yan. Tara, bully na natin yan. I-activate minutes ko pa ng lang. ano. Kasi oras. Grabe. Ingat kayo. Pupunta ako tayo Wait sa lang, stress. Ingat kayo. Ingat, ingat. Masakit Kita ko na yan. siya. Wala tayong oras. Nakaya-activate ng 5 minutes. Aray ko, to patay 5 na. minutes. Sayang. Gagi. Kailangan. Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? One shot na lang yung Grabe boss. naman. Sira na Mga helmet oras. niya. Abot kaya tayo? Wala. Pabayaan na natin yan. Activate na lang natin. Abot kaya? Wait lang. Smoke lang. Stop complaining. Get out and fight. Ah. 1 minute. Seb, huwag Uy, ka na. Gagi. Mag-heal ka lang. Huwag ka na mag-repair ng armor. Ay, gagi. Ano, airborne. Sige, heal. 1 minute men, 1 minute. Means you're Copy. Gagi. Alas. Yes, Seb, takbo ka. Takbo ka. Diretso ka sa test range. Takbuhan na friend. tayo. Takbuhan na. 50 seconds, gagi. 50 gagi. Abot tayo? Sa kabila yun, di ba? Abot yan. Ah, Yes. Abot. may parang hindi. Meron siyang dash. May dash naman. Posible. Gagi. Kaya yan. Ay, hindi. Parang hindi, men. Pepal pa tong bot. Abot. Sige, boy. Abot. Gagi. May obstacle pa. First floor to, no? First floor. Shit. Ang sarap wala pa akong stamina. Abot? 9 seconds? I-activate mo! Faster. What the fuck? Abot. Grenade ah. Umabot ka. 3, 2, 1. Sakto! Abot, takto, gagi. Gagi. Takto. 1 second. Abot tayo 1 second. What the fuck? Mga unexpected yung mga moment ah. Gagi. Umabot ka 1 second din. Abot ba? Abot na tayo? 1 second, Parang sabay 1 lang second, men, 1 second. Ang alam 90, ko may konting delay. 80, oh, Abot, 70. exactly. Tama, May delay na abot. konti. Abot Gagi. ko 1 second, men. Yeah, parang nakuha ng Ang lakas kasi ng trip namin ni Daniel. Gusto mo patayin yung boss. 1 shot pa yung boss eh. Oo, Abot wala ba? Yung health, ano? Kasi dapat pala hindi ko na tinap-tap. Dapat pala ini-spray ko na lang. I can afford looting this stuff. Abot tayo ng 1 second, men. Sana di Gagi. ma-MA. Yeah, Record mo to din. Video mo to din. manifesting malala. Naku, Delta, sinasabi ko sa'yo. Manifesting. Manifesting. Literal eh. Wait lang, maglalagay lang ako ng ano. Nag-multitasking yung ano ko. Yung mata ko, mas nauna yung puti. Parang, hindi ko alam.
Ata. Oo, mas na muna yung puti. Kasama na kayo puti. Moment of truth. Malapit na. Pero alam ko na kami content delay. Content delay yung ano. MIA. Gago. Nasabi ko na kasi Delta. Walang yak ka din. Huwag ka, ay, kala ko dumikit sa'yo. Uy, boss! Jogi! Aray ko, sakit. Pinabaring kayo. Gagi. Ano yan? Gago Shibar. Ay, Shibar. Tatakbo pa sa akin si ano. Yan na. Sayang. Dikitan mo Bato ko. ko Sige, to. dikitan mo ko. Let me Dito detect na yun. Di yan. Yun yung boss, oh. Hagis kong cellphone ko pag hindi ko maabot. Ayoko mag-pick. Yan na guys. The moment of Yan na, truth. moment of truth. 10 seconds left. Be ready Abot, to go. abot. Una tayo. Delta, sinasabi ko Abot, sa'yo. moment of Pangalawa. truth na. Abot, Four. abot. 3, 2, 1. The Hayop exit ka. GG's. Uy, nice one, GG. Di ba may konting delay nga, GG's?